5 तारिखआव जोंनि तिप्रा-मथानि 5 फेब्रुवारि तिप्रा-मथानि आसामनि दिन बाइक रेली तो मेगा बाइक रेली जत ताकुम खरना हानिब्रना काबो करबुक एरियानि जोंनि 43 करबुक निंतो 25 नतमजा मालबासानि ताकुम खरनंतो जत फायो जों गेदारिं खेने करबुक बाइक रेली बो खेनाय दले दले के फायो सापुर मन्दिर खेदि जय माने जत खाबे खबे सावथाय फायदि आं अनुरोध खेनो आं ताकुम खरना अनुरोध खेजाओ ना ना मा फेमन कारण के जे তিনি আসল নাং যে থংলাই মানে পান্ডাত মা আচ্ছা মিডিয়া পারসন যারা চংনো নাই টংলাই রনফ চিনি চংরক থংলাই মানে পান্ডাখে আবসে যে চিনি করবুক তিনি বাজারও Ipft ও চিনি তিপ্রা-মথানি 41 পরিবার 136 ফ্যামিলি থাও হেম আখা যে চিনি এক্স আইলিশ মেম্বার চেয়ারম্যান চিনি তাকু হলেন সাকনামন বুং সামো যে আবো কৌরন তাও চিনি বুসকামো সাকনারনাই চিনি তাও প্রেজেন্টনি আইলিশ কমিটিনি চেয়ারম্যান তাও তাও বিপুল দেবর্মা যতন বুসকামো সাকনারনাই তিনি বিপুল দেবর্মা হামবাই যত চিনি ত্রিপুরানি চিনি ত্রিপুরা তাকু বুকুকতে যত লোক নাই দং যে সচিয়েল মিডিয়া নাই দং তিনি কক্ষে হাইনো সাসিং চিনি তাকু আকরা তেম খলসা সাই থাকা আবু কক কুবিন যে চিনি করবুক সাব ডিভিশনে তিনি কাসা Ipft প্রোগ্রাম উমানি জয়নিং প্রোগ্রাম আ জায়গা যে জয়নিং প্রোগ্রাম চিনি গিনি এক্স চেয়ারম্যান আইএলসি চেয়ারম্যান ব জয়নিং খায়ো অ প্রোগ্রাম উনকে ব জায়গা যে হাই কলাংমানি তিনি 41 পরিবারনি 136 হাই মেম্বার জয়েন খাইকা মানি আবো টোটালি ফেক আবো তাতাল ব আবো তাতাল বানবি সামানি কিন্তু সিং যে আরো সিং যত লোকাল তাই তংলাই ত্রিপুরা-মথা খাইনে সিং যতন সাইমানো के आबन बागे सिं বিশেষ সংখ্যা उनके बो सिनी चेयरमैन जे आगे बिनी पद तंफुर बो थामनि कारण कुंबान तंग बो बिनी सामुंगो बो जरा रिमे एफान खना आबागिने अनेक सिनी इब्रा-मथानि होइते बो बनो अनेक खादुमानि तंग जे काम सामुं काम के खाइमेया नैने बो अजागा अखिनिनो सिं बो खादु जांमार बो तंग आबन बागे बो तिनि पार्टी याकरि थां बरिसका बो खाइ जांमा नांखा सिनि पार्टी न होइते आबागिने बो थांगा जे तिनि आसु आं सानाय सिनि ते ताकु अकरा ते खलसे दङ बो साइ खनारनाय सिनि बुसकां বুসকাং জিউ বুসকার हामबाय मीडिया पार्सन ना खाकाम जानो सानजा जरानि तिनि जों अरो मा थंलायमोन कारण के बसे जे जिनी आइएलसी चेयरमैन जों आगे जों प्रथम तिप्रा-मथा फाये बनो आइएलसी चेयरमैन सनाका आइनि ताको हलेन्द्र रियांग ना वो विभिन्न कारण वो पार्टी नि विरुद्ध खेमन बाय पार्टी नि विरुद्ध पार्टी नि खाव खनाया के पार्टी नि विरुद्ध बो सामुतामा बाय आइएलसी चेयरमैन बनो होइते बनो बहिष्कार खाया बर्तमान ताओ विपुल देबर्मा आइएलसी चेयरमैन मान कारण बुंनो खेया बुं विभिन्न जगह बो अटेंड खेया इम्पोर्टेंट जगह बो मजादारिया अपन कारण बनो बहिष्कार खेया जे दिनी पार्टी Ipft दिनी हिए करबो जॉइन प्रोग्राम दिब्राव जे दिनी प्रोग्राम खेमो आबो जगह चुमु नाय दङो जे दिनी बुसु जॉइन दिखा जे दिनी जॉइन दिनायाव बीजेपी नि फायो सीपीएम फायो आं कायसा कायसा के बुं सामायो बरन बो ब्राव तिप्रा-मथानिया आगे सीपीएम ना दङो आगे ब्राव फिखं बासी नन बाये ब्राव तिप्रा-मथा हाफायो किन्तु ब्राव आसल बुद्धि दिखारिया जों ब्राव बिसास जामाया
abo mo ita bro CPN phene bu o Tipra-Motha nam liye bro thao Ipft khene bu Tipra-Motha ni hoite thao hi bro nam khiu abo hut da kao কিন্তু nini Halendra Reang bobo age CPN khine khai ma khai chung samye bo Tipra-Motha phaya thi no bole ang mane o alphono bo BJP khiu age Halen alphono bo tabo bini samung tamo haya bai party no hoite bono ICL chairman ni hoite bono বহিষ্কার khaya abo moye tini je 136 ভোটার 41 পরিবারनि সামনি কাইসা কাইসা খামু সাময়ু সাদিনি খে আং এখন আসু মুমু খুর সালিয়া ব্র বিজেপি নি সিপিএন সে ওই একজন হয়তো তোমইও আবো আং অস্বীকার কিয়া 2-3 পরিবার Tipra-Motha নি তোম কোন মায়ু কিন্তু বাকিলে Tipra-Motha নিয়া ব্র সিপিএন হইতে বিজেপি হইতে সে ব্র ফায়ু জুনো দুর্বল খেনি গে ব্র Tatal kau sau mit tas kau sau kau pi sau sin Reang kau ke abo se abo me su kha ba ne tau ta kurong kurau o han bro rao o han ta kurau je Tipra-Motha ni nai mu no nai tu ne rao bran kau no bisas ta sadi abo hia ang tinis na no jot to na ang kabu jao 5 tarikh